Eselamun ti alejkum, brate, i mir neka je sa tobom, doista. Želim ti dobrodošlicu, dobru zaista došlicu na ovaj live stream prijenos uživo na jabu jebu. Danas smo imali pa otprilike slična dešavanja kao i do sada, znači svaka 3 dana neosvrtanje na komplet nas, ovdje sve. Danas smo opet imali neosvrtanje. Meni je tako bilo drago što se mi više nismo htjeli osvrtati na nas, pa smo se danas opet osvrnuli. To je meni tako top. Ja opet da čekam još 3 dana da se opet ne osvrnemo na komplet sve nas ovdje. To je tako. Ali pored tih neosvrtanja na komplet nas sve ovdje, apsolutno svaki dan, zato što niko od nas ne postoji, jel? Pored toga, danas smo imali kreatora sadržaja iz Berlina, koji pored kreiranja sadržaja i sadržaja koji kreira, pored toga sad ovako sa strane kad staviš, je opet morao osvrnuti se na ono što se uopšte neće osvrtati, odmakio se da ga algoritam ne bi. Znači, pored ovog imali smo i ovo danas. Ja nisam, naravno, dugo osvrtao se isto na njega, jer koji će se kurac osvrtat kad čovjek na moj lažni status da sam uhapšen rješava krupnu stvar koja se dugo čeka, pa onda opet sutra ne radi ništa čovjek. I što će osvrtat, razumiješ? Na neosvrtanje. Ali sad se opet mora da osvrnut, još jednom da mu to objasnim, da je on to učinio tačno, da nije ništa drugo učinio nego tačno to. Možda nije, eto, ne znam, ali ja znam da jest. Možda on sad zna da nije, na primjer. Ali prije samog početka neophodno je doista istaknuti da ti jebem poderanu, ludu, drogiranu mrtvu. Miju Kalifaru. Što je iz Libana izbjegla prvo u Goražde. Da sa zaraslim, poderanim, razderanim, drogiranim, udarenim hameljima, teroristima, živicama, čupavim. Snima klipove i bude poznata. I evo sad je poznata, na primjer, i mora još biti poznata. Još koliko ćeš više mora biti poznata, brate. A koja je nakon toga u Berlin otišla, izbjegla, onda i iz Goražda isto. Pa da iz Berlina, ljudima djecu pobija, po kući pobija, poslove uništava i tako. A sada možemo preći na materiju. Kaže, razderani ludi terorista, imate okačen zapisnik, molim vas, uvažena cijenjena Poroto, znači kogod je iz Porote, ima gore okačen je zapisnik na panelu, eto u hodniku gore. Razderani ludi terorista, 9.2.2026. Dobro nam došli live, pričamo otvoreno. Prvo, niko kod tebe dobro došao nije uopšte, ni danas, ni prije, nikad. Niti ti kad s kim pričao otvoreno, nego zatvoreno, znači samo ti pričaš, niko drugi prozivit ne smije. I to ti je što se tiče grešaka u naslovu. A sad, krenuo je na posao i malo je upalio live stream na nagovor produkcije. Znači, nije ko će ga znati, nego mi ćemo ga znati, da ipak je produkciju zasvrbilo. Znači, mi u Kalifaru svrbi prdara ipak je to u pitanju, to je problematika, pa zato je on Slobodno pišite u čatu, neće vas niko pojesti. Neće ih niko pojesti, ali ih hoće banovati. Ako bilo ko, bilo šta u čatu napiše, osim nekog plana kako ubiti mene. To je tako 3 godine zadnje svaki dan u tebe u čatu, odnosno nije ove dane koje nisi live, te dane to nije tako.
izvršio je pritisak na određene institucije preko određenih institucija i žalio se na njihov nerad, pa je tako postigao neke stvari. Nije tačno. Jer ne postoji institucija koja je nadležna nadamnom, pa da se ti njoj žališ, pa da ona nešto učini. Ne postoji takva institucija, zato što ja ne radim niđe ni institucionalno, ni ovako od džepa, pa da neka institucija je nadležna, ni šef. Prvo to nisi, ti se poslo 4.500 hiljada prijava, ja ti jabo. Prvo za sve klipove, pa za sve live-ove, pa za sve objave, pa onda prešao za sve sajtove, pa svaki sajt reportu abuse u hostingu, pa svaki sadržaj reportu u hostingu, ne bil ukinuli account skroz, pa sve društvene mreže, pa na Instagramu piše da je primljen državni zahtjev da se ograniči profil. Mislim, nije on, ali jest, ali nije sad ovako, ali jest, kad uzmeš, ali nije. I ti si lažnim prijavama postigu da se samo radi tebe 4. put mora vazdizat JAT-JAB i partnerska kuća i admin chat i svi chat i sav mail i država i dopis i sve se mora vazdizat radi udarenog, ludog, poderanog teroriste. Tako si ti postigo stvari. Ljudi traže argumente i dokaze za to na što se on žali. I tražit će sve više. I ako ljudi traže, i ako se to dešava, zašto si se ti bavio time da ti dokazi nestanu i da ih nema? Ako ljudi traže. Jer kako ćeš onda ti ljudima to dati? Kada ljudi traže, ako ti to, na primjer, nemaš, kako ćeš ti to dati? To je, recimo, jedno pitanje. A plus, eto kad im zafali 16.594. put, da ponovim, uopšte mi mrsko nije, ja sam počeo vjerovati da je svako na svijetu toliko lud da mu toliko puta i treba ponoviti. Hajde, rekao da ponovim, ako tako je jedini način da nauče, eto šta, nije mi teško. Kad im zafali dokaza kaki, imaju u mene sve po datumima sortirane. Na 150 file hostinga upload, pa eto, kud koji mili moji. Ne želi puno da nas zamara tim detaljima koje on nekom dostavlja, jer na kraju krajeva to za nas nije ni bitno. To za nas nije bitno u tolikoj mjeri da ti to nama pričaš 3 godine svaki dan. Nas ne želiš da zamaraš tim detaljima u tolikoj mjeri da nas sazivaš da uđemo u grupu terorističku koja će ići okolo gast kanale, uništavati živote. I ti detalji koje ti dostavljaš, ne znam hoće li moći, bez ikakvih ovda mojih odgovora, jel to tiranija, jel to tam vijek neki, pa da dojdu sam te na giljotinu i to. Da li će to moći tako? Da li ti očekuješ da sam lud ko ti? Da li ti očekuješ da su svi ludi ko ti? Šta ti očekuješ što ne znaš ni ti? I tako. Dosta je truda uložio sa YouTube algoritmom Ti nisi dosta truda uložio sa YouTube algoritmom nego si ti 3 godine svaki dan palio live streamove kako men treba jebat mater, pobit nas i ugasno. Ti si radio to, a ništa mimo toga. Izgubio je 6 braće i sestara, oca i majku i dijete, pa sad zadao sebi zadatak, jel da ide još neko izgubit. Ono begi kad ti više nemaš šta izgubit, da ide kod drugi gubit, jel to? Dok nisam po lopatu, jel to? Nikad ne znamo šta nam Bog priprema, a on nam to priprema sa najboljom namjerom za nas. Prvo nije Bog poslao 4.500 hiljada lažnih prijava za autorska prava u YouTube, nego ti. Nije to Bog pripremao, nego ti. Nije to Bog poslao, nego ti. I to nije, niti može biti sa najboljom namjerom,
Jer ne mora biti sa najboljom namjerom ubit nekog. To mora biti sa SDA najboljom namjerom. A sad ovako u životu najbolja, to nema veze jedno s drugim pojmovi. Uopšte nikad se ne izgovore u prostoriji istoj ta dva pojma. Zato što ne prolaze takvi ljudi isti kroz te prostorije. Ili prolaze jedni ili drugi. On zove YouTube scenu septičkom jamom, niko ovdje nije nedodirljiv. Ti YouTube scenu zoveš septičkom jamom 3 godine svaki dan, osim ovih dana kad nisi live-u. Ti tako YouTube scenu zoveš 3 godine svaki dan i zato ti niko ni ne piše u čatu. Osim tebe u još jednoj verziji. Odnakle. Spojio se, ufatio konekciju. I dodo žensko ime na ja tjabu. Mi nismo ljudi, mi smo ne ljudi. E sad, je li ovo uznemiravanje? Ili ako mu jebem pomrlo sve, hoće li to biti uznemiravanje? Ili ako mu jebem nedojebanu, drogiranu kurvu, hoće li to onda biti uznemiravanje? Ili ako mu kažem, alejkum selam ti brate, da li će to biti uznemiravanje? Da li će bilo šta što ja sad kažem na ovo biti uznemiravanje? Ili je možda ovo početničko, koje je da mi je da mi neko rastabiri, da im treba ga nabiti ili treba sjest čovjekom nastav priča. On ponekad propratiš krabotine kako se neko zgražava što je nekom ukinuta monetizacija, a nisu se zgražavali unazad 2 godine šta se dešavalo. Pa nisu samo zgražavali. Nego poslali 40.000 eura samo radi tebe. Bog ti mater mrtvu jebu. U svrhu zaštite. Na eto načinu na koje je neophodna. Samo radi tebe poslali toliko para, a nisu oni samo zgražavali. Imaju mene klipovi, idu u live-ovi kako iskaču od te donacije koje mora se sjest sabrati, jebut, ima 40.000 eura, 100% tu. Ti ne propratiš ponekad, nego ti ne izlaziš uopšte sa kanala, Keša se samo 8 giga nakupilo u jednom tabu, ne do bog C cleaner instalirat. Ne bi ni mogao se instalirat. Zato što on samo do 4 gige fajlove mora brisati odjedno. Ovdje ima od 6 giga fajl. Keša samo. Zato što čovjek ne izlazi uopšte. A niko se ne zgražava nad tim što je nekom ukinuta monetizacija, nego se neko zajebava sa tim. Niko se ne zgražava, niko ne zreči, nekom nije teško. Nego i dalje svi čekamo neki kurac uzaludni. Iako sad nema ovako elementa na svijetu koji mene more promijeniti. Ima elemenata dosta što me ubit mogu, a promijeniti nijedan. Takav još nije dodatna periodni sistem. Da ga ti u nešto saliješ u mene, da će mene to promijeniti. I mi uzaludno i dalje čekamo svi neki kurac. A ja čekam, evo da vidim, ću ovdje nastaviti ili moram novi kanal registrovat, pa ću eto, vi vidite kako ćemo. Sam se ja nikad neću promijeniti. Ali ovako milimetra jednog nema sile ni načina. Krenuli smo da se obračunavamo jedni između drugih. Pa eto, da mi navedi jednog s kojim sam ja to krenuo. Da mi jednog poznanika mog iz mog kruga, društva. S kojim sam ja krenuo se obračunavat nešto. I obračunuo se. Ili se još uvijek obračunavam i to. Eto, da mi jednog. Nemamo osjećaja ni za šta i smatramo se nekim bićima iznad. Jel nemanje osjećaja reći ljudima šta ti radiš tam kanalima u Jatjabu, u backendu, u pozadini, jel to nemanje osjećaja pa da ljudi znaju pa da ne mereš to raditi? Jel nemanje osjećaja sabiranja ljudima kad im treba para zbog radi razumijevanja kako im je, pa eto da im se malo pripomogne? Jel to nemanje osjećaja? Ili možda u tebe nemanje osjećaja što niko progovoriti riječ jednu ne smije, osim ako će progovoriti način kako nekog ubiti? Jel u tebe ima nemanje osjećaja? Ili neđe drugo ima nemanje osjećaja? Ja nemam osjećaja jedino
u desnom koljenu i ovdje malo, kako sam s motora sad, skroz mi utrnulo, ko da nije moja koža. Jedino tu malo nemam osjećaja, ali to živci se razderali. Mi smatramo da je nama dozvoljeno da radimo šta hoćemo i kako hoćemo. Ne baš uvijek. Ne baš uvijek. Ja smatram da mi je to dozvoljeno u momentu kada si krenuo da me napadneš, kad si krenuo da napadneš moju porodicu, kad si došao do pekare pa pališ mi lajvove da ne smijem ja hodat, kad ispituješ narod okolo u mom rodnom mjestu, šta oni misle o meni, ako ti budu htjeli reći ti sami neš i morat ni pitat. Djecu ispitiva, tako prelaziti. Onda to ti sebi kad popališ, onda ja sebi pogasim Volka je ovako knjiga zakona. Volka je ovako, moraš je listat 7 noći. 7 noći, listo si zakon. I ja ga komplet ugasim čitav. Zakon. Saobraćajne znakove. Poziv. Airplane mode uključi. Vake ove neke pravila života nepisan. To sve pogasi. Sve. I sam tad mogu raditi šta hoću, kako hoću. I kad nekom dopizdi, nek zovne policiju, nek pucaju mene pa ću ja upast, neću moći dalje. Ali to kad radiš, ja samo tad smatram i mislim i djelujem ko da mi je dozvoljeno. Eto, vidio si. Znači, evo primjer, jedan primjer. Znači, kada se ti pojaviš na autobuskoj stanici, mojoj ovdje, ima, svako selo ima, ljudi imaju u tom selu svoju autobusku stanicu. Jedna je i na nju se ide. Na autobusku stanicu ti kad se pojaviš, da mene podjebavaš, ponižavaš, provociraš. Ja mogu ako hoću sa kamionom bez tablice doći, ja tako sebi uzeo pravo, eto. I more sad ima drugi ljudi što mogu oduzimati to pravo, mogu me uskraćivati, mogu me onemogućivati. Ja ga sebi uzeo. Ti ga sebi otmi nazad, jeboga ti. Eto, ja u takvim situacijama to sebi dam, u drugim ne dam. Za druge ima propisano kako je. Vrlo lako se može desiti da čovjek bude iskušan. I vrlo lako se i desilo, a i desit će se opet. Zato što taj što je odlučio da nešto iskušaje će isto baš biti iskušan dugo. Vi kad se odmaknete od nekog YouTube kanala, vremenom algoritam učini da vas se ne može pronaći. Ludi, udarani majmune, utvaro neošišana. Uopšte algoritam tako ne funkcioniše i nema veze sa tim da li se ti kao osoba odmičeš od nečega ili ne. To veze sa tim nema. Luda budalo. Nekom u čatu nije jasno kako se neko može ismijavati sa tuđom boli. Do te mjere ti nije to jasno. Sjediš u čatu, gdje se to pokušava raditi? U nadi da neko ima neku bol da ste vi proizveli. I sjediš to provodiš, do te mjere ti to nije jasno. On sve profi radi, ali nema skoro nikako pregleda. Zašto? Zato što je navuko bio publiku koju je zanimala samo svađa, prepirke i zlo. Nakon toga kanal je sišao na nulu. Kanal je sišao na nulu zato što si ti na YouTube došao da okupiš raju da idu ubiti nekog. I neće niko da podržava ubicu, neće niko da u tom učestvuje, bar ne ovdje, to se trebao na 4chan otići, to se trebao na dark web, to se trebao, ne znam, možda na Kik, možda to na Kiku gdje ide, ne znam, imaju forum, ja šta god, imaju sobe u čatu, možda to tam ide, možda to ide na D-Live-u, ali ti si došao ovdje to radi, ti si prvi što to ovdje radi. Ja baš, 13 godina nisam vidio čovjeka da ovdje okuplja ubice. To se radi, brate, u nekom, ne znam, po haustorima vidiš, jel čuči džiko, jel se ubo sačim. Vidiš, ne znam, po klubovima onim noćnim, uđeš u to pa vidiš. Nemojte hajdat mi narod, moram tam odbanjivat. Ne znam, ovdje nikad niko ubica sabiro nije. A ti si htio privući
publiku koju zanima samo to. Međutim, to ovdje isto nije nikad bivalo, tako da ne znam kako si to pomislio isto ovdje sabirat. To si trebao na Twitteru sabirat. Pa na Twitteru i okupit, pa onda hajmo mi na Jatjab. To pogrešio si u više navrata. Mnogi gledalci samo kliknu i izađu. Kliknu i izađu, kliknu i izađu. I zbog toga algoritam te više uopšte ne uzima u obzir. Luda udarena živico poderana. Mi ovdje imamo nešto što se zove prosječno trajanje pregleda. I to ima godinama na svakom live-u. I sad recimo prosječno trajanje pregleda ovog live-a je 8 minuta i 1 sekunda. Što znači da u prosjeku po 8 minuta ovdje budu ti što kliknu pa izađu, pa kliknu pa izađu, i to svi imaju. Ljudi svud kliknu pa izađu, kliknu pa izađu. A nije to samo ovdje. Sam da vratim sebi čat. A to isto nema veze sa algoritmom da li te se može naći uopšte. Nego samo kako, koliko, gdje i koliko. I to. Ima puno obaveza i ko hoće da uspije mora da se pomuči. Postoji i ovaj kraći put, a taj put nije dobar za kreatora. Mnogi pokušavaju, ali im ne ide. Pa ne ide im dok vi reportate. To im ne ide. Mnogi pokušavaju zato što je mnogima daje. A sad ni to što njima daje nema veze sa mnom, nego ima veze s onim zaradi čega i meni bilo daje. Pa ja krenu. Zato što to uopšte nije naše niti ovdale. Aj marš ovdale. Taj put nije dobar za kreatora, onda nije dobar put na televizoru da ljudi komuniciraju mišljenja svoja, da sudaraju, da izražavaju na nešto, na ovako, na onako. Nije ni taj put dobar. Nije ni u jednoj emisiji put dobar da ljudi pričaju. Nego treba da rade nešto drugo. Ne znam šta bi mogli raditi mimo pričanja. Ovo nije ovdje kraći put. Nisi ti dobro skonto kak se zove šta. Nije ovo put, nego playlista. I ova playlista imate 13 miliona pregleda, 14, 12. Ko Žarko Hrgić, pojam kad se ukuca. A mimo tog sad ima još po toliko 9 puta. To ti je jedna playlista će ima 106 miliona pregleda ovdje, čoveče. Još malo pa ko broj kanala na Jatjabu na svijet. Ima puno obaveza, ko hoće da uspije mora da se pomuči. Evo ja 13 godina znam kako je to. Znaš mi šta ti pričat, terorista. Što je samo 3 od toga ovdje. Ja 13 to radim. Još cener ti fali. Fali ti cener. Pa hajka je donijeći sutra. Ne mere sutra, fali ti cener. Plan, put i način koji smo odabrali je pogrešan. Znači ti nećeš kamenčić zakotrljat jedan. Na mom svakako. Jer ja odo po lopatu. A kamol da ti meni nepoznanik tam, degenerik neki ludi živica neokrčena, da mi ti smjerove, načine određuješ, da mi ti prosipaš pamet. Ludilo to možeš otići na poljine, onom svom drogeru, skeletonu, njemu to možeš prosipat. A ovdje kamenčiće ti kotrljat nećeš, boga mi, to je ludilo jedno. Ono što ti ne bi volio da tebi neko radi, nemoj niti rad drugome, kratko i jasno, pa onda kratko i jasno zašto ti udaraš strajkove za autorska prava, ako ne bi volio, na primjer, tebi da se udaraju, zašto šalješ 4.500 hiljada prijava u Jatjab, ako ne bi volio da se i za tebe, na primjer, isto tako pošalje. Zašto osmišljaš načine kako ćeš nas pobiti, ko da ja neću isto vas, šta će ti to? Zašto misliš da je uopšte izvodivo da će ti meni ubiti, a da ja tebi neću? Zašto misliš da logika to dopušta? Bilo koja ovo svjetska to? Sa čime se ti udaraš? Jel sa daskama? Jel treske šmrčeš? Šta radi? Pogrešno je to kad moji postupci dovedu do tog da se moram tužakat policiji i tužilaštvu. Pa viš da nije pogrešno. Tvoja vizija toga šta će biti pogrešno u mom postupku vidiš da ne dovodi do tog. Ni 18 puta kad nazoveš policiju, ni 5 puta kad predmet u tužilaštvu se pokrene. A ja ne znam ni ko su ljudi što tu rade. Uopšte ne znam. Mislim, znam, ali ja nikad nisam znao ko su ti ljudi.
Ja znam njih vaku u kosu, pošto rade tu i tu. Ali ja nikad nisam znao te ljude. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Hvala Admiru S-u. Tko je on zaista na 25 eura? Pozdrav za Samirovu čitavu familiju. Ili ti sad uznemiravaš, ili ima uznemiravanje prije, ili kako tačno ide? Znači, jesi li vidio da to nije pogrešno? I ako su 5 puta odbacili predmet, mogu vala još 5, ti samo zovi, brate. Ako njima nije dosadlo odbacivati tebi predmete, za koju pičku maternu bi meni dosadlo trpiti tvoje predmete. Jer ako su oni stručni, da kažu odbacuje se taj predmet, onda je stručno moje da shvatim da znači to nema problema sa tim. I zašto bi ja zaustavio se u nečemu što očigledno neće mi stvoriti problem. Ni 5 puta, ni 18 puta, ni zašto bi se zaustavio u tome. Ja bi se zaustavio u stvarima za koje vidim da mi hoće stvoriti problem. Ono što vidim da mi neće, zašto bi se u tom zaustavio ja. Jer ne mogu to razumjeti nikako. Mi zaboravljamo da ima upornih ljudi koji će tjerati pravdu do kraja. Nema što zaboravljati na sebe. Ja zaboravim šta sam mislio nekad. Prije par minuta, prije par sati. A ne mogu sad zaboraviti ovako na sebe. Koliko god ti mislio da nisam osoba, ja sebe osjećam i postojanje svoje i sve to. Isto koji ti, ne vjerovo. Malo nam samo želudac nije isti, a ovo otprilike drugo nije ni mozak do duše. Njegova su ljudska prava ugrožena. Pa moraš sa Fehimom u Strasbourg, jebu ga ti. A mogu ja sa vama na zadnjem sjedištu. Samo pazite se. Da neću kakve žice ponijeti sa sobom. Pavljene. Kolut ima u mene u šupi stoji kolut na ekseru. Ekser zabijen između 2 bloka u malter. Kako je najmekše tu. I okačen kolut žice, pol metra dol visi, mora se obost. Kad bi se ušlo. Ko sta pravo ono. Svako će doživjeti sud i ko vjeruje i ko ne vjeruje. Onaj ko ne vjeruje, toga ne suzdržava od suđenja. Niko neće doživjeti sud, ni onaj ko vjeruje, ni ko ne vjeruje. Onaj ko vjeruje da će biti neki sud, toga ne stavlja u to da će biti sud, zato što neće, bez obzira što vjeruje. Hajte malo postavite neko pitanje ako vas šta zanima. Zanima ljude mnogo toga. Međutim, ako postave takvo pitanje, neće dobiti odgovor, nek će dobiti ban. I još ćeš im jebat klice i porijekla. I što bi neko postavio pitanje, mislim, to ludlo živo. Da ti sam sa sobom to uvijek ne možeš to ludlo jedno živo. Ja ne znam gdje od ti 100.000 ljudi što pedofil viče da su podrška, pa to treba da piči čatko u čoko tako, a što je pičio? U piku. Maternu. Gdje su ti ljudi, gdje od ti 100.000, svi po jedan akaunt, zvježđi čat. Gdje je 100.000 podržavaoca? Stvarno ne mogu da uvidim. Mi pokušavamo na sve moguće načine da privučemo njegovu pažnju. Jel ti vidiš da te mjesecima luda, utvaro, neošišana živico, neokrčena? Da te niko ne spominje od momenta nakon što sam ti rekao da si gotova priča. Vidiš da te ne spominje niko luda, budalo, struhla. Da li si to uvidio, da li nisi? Ne znam. Daleko od toga da on sebe smatra boljim od sebe. Nije od sebe, od nekog. Bože, sačuvaj. Ti treba prvo da se predstaviš ko si ti dok nisam ušao u šupu po lopatu. Pa mi trebali onda prvo skonta da ti nisi niko radi koga se treba otići po lopatu. Pa onda fino da imamo neki odnos, poznanstvo, tamo, vamo, pa onda dođemo na temu na 19. sjelu. Ko je od koga bolji čovjek? A ti odću odmah to, pa ne mora odmah to sjelo jebo, ti materu, pičku, ludu. Onda se Boga ne boji, znao bi odgovoriti na isti, ako ne i na gori način. Znači tebi nije gori način pobiti djecu i pobiti porodicu. Udarit kolima. To tebi nije otet, to nisu gori načine. Od prsovanja, to nisu djela gora, nego gore riječi izgovara. Koliko ti ima grupa ludaka koji tako smatraju, jeste se okupili gdje god.
Da dođem i ja pješeću okrenuti. On je 40 godina proveo u radu sa ljudima, on zna šta bi nekog najviše zaboljelo. Pa eto, ako si 40 godina proveo u radu sa ljudima, kako onda 3 godine zadnje ne znaš uopšte šta bi mene zaboljelo? A nema šta probao, nisi. A 40 godina prolazit kraj ljudi i živit sa ljudima, bud se u danu istom kod drugi ljudi, to nije rad sa ljudima. To što si ti vidio ljude očima okolo 40 godina, nije to rad sa ljudima, nego postojanje među ljudima. Kad se zamjerimo određenoj populaciji, neminovno je da vrlo lako možemo biti sankcionisani. Pa jes nisam zamjerio određenoj populaciji, nego sam se zamjerio tebi što lažno reportaš kanal, šalješ prijave za autorska prava koja nemaš, lažeš ljudima tamo. Evo i sad lažeš. Ti konstantno lažeš, tvoj život je laž, tvoje rođenje je laž. Tvoj rodni list vjerovatno sastoji se od pola lažnih informacija. Tebe niko vago nije kad se rodio, niko kurac nije bolio da upiše tačno. Mi kad psujemo neku vjersku svetinju, ne razumijemo da izazivamo cijelu jednu vjersku populaciju i možemo da izazovemo bijes. Ti ne razumiješ da ti ja ne psujem vjersku svetinju, nego da ti jebem poderanu, ludu, drogiranu Miju Kalifu iz Libana što je izbjegla. Mija Kalifa nije svetinja, nego porno glumica. Ja imam pravo sovat porno glumicu, ako se moja žena ne ljuti, šta si ti koje pičke mate ne ljuti, što si ti moja žena druga. Neko u čatu kaže da mi ne razmišljamo kada nešto želimo reći. Pa imam 3 godine snimaka svaki dan razmišljanja. Šta sam htio i želio reći i onda to reku. Pustiš sebi razmišljanja pa čuješ. Pa kako more nakon toliko snimaka nema se to što si imao tačno u snimcima. Ne znam, stvarno je to. Ljudi ne razmišljaju i tek onda kada se nešto desi, shvate. A ljudi koji idu da se desi, isto ne razmišljaju. I tek onda kad se desi pa se mora ne opet desiti nešto, će shvatiti i prvi i drugi. Ono što nisu mogli shvatiti prije nešto je se desilo pa se moralo desiti radi dešavanja nešto. Te dvije grupe ljudi tako imaju problema sa shvatanjima. Da je to čudo jedno. Generalno ono što sve više dovodi do tog da su situacije gore je to što je na svijetu puno više loših nego dobri ljudi. Nemoj srati. Problem je što je zlo aktivno. Ono ruši i radi sve što je moguće. Ima li kakva osoba da sam je ja srušio, ima li kakvi posao da sam ga ja srušio, ima li kakvi kanal da sam ga ja srušio, ima li kakvi sajt da sam ga ja srušio, ima li kakva ograda da sam je ja srušio, ima u jednog čovjeka sam sijeno ja zapalio. A ima li ovako džešta da sam ja rušio, ja da sam slao zahtjeve za rušenja, ja da sam slao ljude za rušenja, ima li kakvih rušenja. Ali nema veze što ja nisam, ti i dalje hoćeš. I zato kad ja budem, ti više nećeš. Baš zato što ti i dalje hoćeš dok ja neću uopšte. Neko u čatu kaže da smo mi plitke pameti jer da nismo neke stvari ne bi ni izgovorili. Onda ste se vi okupili oko plitke pameti, vas više od 100 i 3 godine svaki dan bavite se plitkom pameti koje nema pomoći. Ja to do sad vidio nisam. Ja sam do sad vidio da ljudi okreću glavu. Baks šalje 5 eura članstva, nema, ali navika mora otići gdje je namijenjeno zadnjih 18 mjeseci, hvala ti Baks na 5 eura. Onda ste se vi okupili oko plitke pameti, bavite se plitkom pameti, da plitku pamet ugasite, a država je isto postala plitke pameti. Zato što za plitku pamet, za nepostojeću pojavu, za nešto za što niko nije čuo, šalje dopise da se ne gasi. Policija je isto postala plitke pameti, jer radi 18 poziva jednog čovjeka pa 18 drugog, nisu došli da me upucaju, to je isto plitka pamet. Ljudi ovdje opet, umjesto da otkažu članstvo, nije otkazao niko. Znači i oni su isto plitke pameti.
I znači, plitke pameti je apsolutno svako, samo nije plitke pameti ovaj što se ovo zapita u čatu. On je duboke pameti, on što pameti ima. Mogao bi pametovat, pa ne ujutro do sabaha. On bi ti mogao pametovat, ovaj što je ovo napisao, on bi ti mogao pametovat 3. noć ujutro do sabaha, jedino kad bi ti imao crtat. Mi smo davno izašli iz okvira realnosti sa svojim načinom života. Živimo u nekom virtualnom svijetu. Ti, iako ne znam ko si, ne znam što bi se uopšte pravdu, ali si malo pogriješio sa shvatanjem šta ja radim u virtualnom svijetu. Ja ne živim u virtualnom svijetu, nego idem tam na posao. Ja sam prije živio u Brijesti pa išao u Gračanicu na posao. A sad živim u Brijesti pa idem u virtualno na posao. A ja ne znam jel izlazak iz okvira realnosti ovdje rad u firmama ovako kad kreneš redom. Pa je li izlazak iz okvira realnosti web sajtove praviti, koliko milijardi sajtova ima, koliko miliona ljudi ima što to radi, jesmo mi onda svi izašli iz okvira. Je li izlazak iz okvira realnosti YouTube kanal ima igrice, igrat klipove snima, je li to izlazak, ima 110 miliona kanala, su oni svi izašli iz okvira realnosti ili sam samo ja? Je li izlazak iz okvira realnosti ima 11 godina, ženu i brak i djecu i sve čisto, sređeno, funkcionalno? Je li to izlazak iz okvira realnosti? A jeste naleteli jebo mater u pičku? Naš život se sastoji iz virtualnog života, mi sa stvarnim životom nemamo dodirne tačke. Ako ja nemam dodirne tačke sa stvarnim životom, nemojte slat račune za struju, nemojte slat račune za internet, nemojte slat račune iz Google Clouda, nemojte iz Hostingera slat račune, nemojte iz Netflixa slat račune, nemojte iz HBO Go slat račune, nemojte iz Amazon Prime slat račune, nemojte iz šta još ono ima, nemojte iz ovog Home i Taba slat $2 mjesečno račun, nemojte iz Chat GPT API-a slat račune. Nemojte iz Anthropic API-a slat račune. Billing je pičke materne. Nemojte iz Leftora slat račune. Nemojte iz NICA, iz Univerziteta iz Sarajeva za ba domene slat račune. Nemojte dolaziti da me kažnja. Nemojte pisat kazne kad se budem vozu. Jer ne mereš to radit robotu iz kompjutera, to možeš osobi raditi. YouTube Premium nemojte račune, nemojte C-Cleaner račune. Nemojte ništa. Jer ne merem ja ovo sve, a ne biti to, po mene mačak nema to sve zato što je mačak, nije osoba. I onda ja nemam nikakav problem. Ali onda nemoj ništa ovo. I ja ću biti meduza. No problema. Eto, mora li tako? Ne mere tako. Mi smo jedna vrsta evolucije koja je neprirodna. Nego kako smo nastajali, da nije Humačkić nekih, kako se to zove, korozirajućih materija donio u džepiću u kesice. Pa salio sebi u nozdrve, pa nas jebo na matere sa hemikalijama, pa mi pod drogiranim dejstvima nastajali, pa zato nismo prirodni. Jel možda Humačkić to nekih sredstava iz Brazila donosio nekih logotipa, boja, krečeva i to? Jel to sulfur oksata? Jel to? Pa zato, jer samo to mi ima smisla. Ja ne znam na koji drugi način sad, ako na primjer nije Humačkić korozirajuće materije donosio. Kako drugačije da mi budemo neprirodni? Jel treba reviziju univerzuma raditi da se vidi? Gubi se zdrav razum, ali dobro uvijek pobjedi, neko kaže u čatu. Što ćeš ti ovdje uopšte da gubiš dalje zdrav razum, taki zdrav razuman, da se gubiš ovdje. Što ćeš tu onda uopšte? Jesi primijetio da ja sam na mjestima gdje se gubi zdrav razum? Nisam. I što ćeš ti na mjestima gdje se gubi zdrav razum? Idi tam gdje se dobija zdrav razum, nemoj gdje se gubi.
Poenta svega je da je život prolazan. Život je prolazan i o tom što će meni napraviti da mi bude prolazan. Njemu je isto prolazan. Obojici nam mora isto proći. Mora meni kasnije, njemu kasnije, meni prije, njemu prije. Ali za nas je prolaznost života apsolutno potpuno ista. Nema razlike sad jedne u našim prolaznostima. I jedino ako ima eliksir, Humačkić. Pa da se ne krepe. Jer eno, Upstajnu daje takav eliksir, pa je finansirao i radio, ne znam je li Humačkić. Moraš koja kola, brate, prodaj pa finansiraj malo, mora li se ne umrijet kako. Bivšem puncu ti daje ne umrijet, pa zato. Svi smo mi na jednom velikom aerodromu i čekamo svoj let. Ja sam bio na aerodromu u Tuzli, u Frankfurtu, u Zagrebu, u Italiji. Nikad nisam s tobom se sreo ja na aerodromu. Nikad mi u istom danu na aerodromu nikakvom nismo bili. Niti ja kakve letove s tobom čekam, 9/11 pičke materne. Gdje letiš, u šta se zabijaš, i opet u World Trade Center ili ne u nešto drugo. Kakve su ti namjere? Šta ti je u Rusačiću otkopčaj da vidim? Lezi napod. Isprepleti prste. Niko od nas ne zna kad nam je rezervisana karta na onaj svijet i vrlo lako se može desiti da budemo iznenad pozvani na taj put. Ali se vrlo lako iznenada može desiti da taj ko nas pozove isto bude pozvan da zajedno s nama imaju po 2 sjedišta u autobusu, imaju i u avionu, imaju i u kamionu, imaju i setovi po 2 u autima i svud se ide po 2. I ti pozoveš čovjeka, čovjek te povede samo sa tom, tako, čudo jedno, Bože. Ja usmjeravam ljude da mrze njega i njegovu porodicu, nisam time dobio ništa, a puno sam izgubio. Ja nisam ništa izgubio, luda, utvaro, drogirana, udarena. Ja nikad nikom nisam rekao da ide tebe mrsti, ja ne bi ni znao kako se to tamam da hoću. Ja sam time dobio 4000 eura podrške, prvo u parama, kad je riječ o parama. Onda sam dobio kameru dokaza šta si ti htio i radio, da to ne mora niko obrisat. Kako nisam dobio ništa, šta si tačno ti dobio. Vremena dok je blokada. Mnogi su se zgrozili na njegovu kletvu da Bog da se raspadali, a ne umirali, ali to se već uveliko ostvaruje. Ako se ostvaruje, da navede mi jednu osobu koja se trenutno raspada, a ne umire, jer se to desilo radi toga što si ti rekao. De mi jednu. Gdje to ide? A zašto? Zato što je on kletvu nanio na ljude koji su ga napadali na pravdi Boga. Ali prije tog ti pod te ljude podrazumio sve ljude koji ovdje budu ikad. I na njih to navuku kao da te oni napadaju. Pa onda to izgovorio, pa podrazumijeva se da su oni. A prvo slagu na njih da su oni ti. I ako se ostvaruje, eto, der mi osobu, gdje je. 90% stvari vi niste znali o tome šta se njemu dešavalo i rade se istrage, pošto se radilo o zavjeri velikih razmjera. Vi ste nekad bili veliki nekim ljudima u očima i danas ovo nisu zavjere velikih razmjera. Ne mora biti zavjera velikih razmjera, organizovat se reportat na YouTube. Zavjera velikih razmjera mora biti da dvojica dođu ozgor, dvojica ozdol. Jedan ota, 2 ovda, da se mogu okretat kad budem pucao jebut. A oni nisu znali 90% stvari, oni su znali 100% stvari. Ja se pobrinuo da znaju svaki detalj, sjedio svaki dan 3 godine pričati. Evo sad došao ovaka da objašnjava što sam to sjedio, da ljudi uvide da je trebalo. Evo sad je zato ovaka. Ima još 3-4 vaksa do kraja. Vi mislite što nije kraj? Ima još 3-4 etape samo. On je dostavio veliki broj dokaza i uvažene su njegove žalbe. Eto, 5 puta su uvažene u tužilaštvu pa oborene. 18 puta uvažene u policiji pa oborene. U YouTube-u 4.500 puta uvažene pa oborene. Evo zadnju ti isto uvažili. Evo čekamo da vidimo će li biti oborena ili ću novi kanal praviti ili šta ću. Kad neko uradi neku lošu stvar, to se normalizuje.
Socijalne mreže evoluiraju, ali ne moramo mi biti dio te evolucije. I ne moraš, idi, gon se u pičku svoje lijepe matere, drogirane, mrtve, jebane. Ako nećeš, ne moraš biti dio te evolucije. A kad se uradi neka loša stvar, evo mi sjedimo 2-3 godine, pokušavamo da se ne normalizuje. Međutim, sjedi ota banda sa 6 presuda za pedofilije, terorizme, švercove, pičke, mrtve, materne. Sjedi i priča da ne radimo to, nego da radimo kontra, da su oni zapravo dobri, nego nas treba pobiti. Tako da ljudi nemaju oči, balon da sebi pusti. To je bilo to što se tiče drogiranog ludog teroriste 10.2.2026. A sad...